ассалому алайкум дӯстон, тамошобинон, обуначиёни канали ютуби Сауду ТВ. Имрӯза 19/06/2026 сол обши 9 дона хона аст ки ма навор мекунам, монтаж мекунам, ҷобаҷо мекунам, пешниҳодтон мекунам, тамошо кунем. Кадомитон масалан хонаҳои арзон кофтасен, одамое ки сум ҷамъ кардани мақсада хоҳиши харид кардани хонаҳои арзон дорен, обши 9 хона нархҳои мо аз 139 000 сомон дӯстон тамошо кунем. Курси доллар, рубл, евро дар рӯи экрани шумо аз банки эсхата скриншот кам мондагӣ бачаи азиз. Баъдан барои қаблӣ реклама чизе ки дорен роӣ кунен, омада ай пешам навор мекунам. Хона, мошин, замин, квартира, аппарат, техника, офис, чизе ки барои фурӯш дорен, савдо дар Сауду ТВ мегӯям дӯстон. Суратҳоша, видеоша роӣ кунен ёки омада ай пеш хонаҳо боша агар ёки мошино хишукан навор мекунем, пешниҳоди мардум мекунем дӯстон. Бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Сауду ТВ. Агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон. Байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан мерава. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? Прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад дӯстон. Марамат ба дили пир ҳамин Сауду ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед бачаи азиз. Боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад дӯстои азиз. Ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал шудаги бачаи азиз, силкаш дар ами таги комментара. Ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. Силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. Бародари азиз, ами видеонавора мақсад ки сабр карда тамошо кунен. Видео ай дига видео гарини фарқият дора, медонен дӯстон. Ами фарқиятиш дар видео маълумай тамошо кунед даволи як то охира. Ами 14-15 дақиқа то охир тамошо кунед. Квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Ваҳдат дар назди станса қарор дорад. Духонагаҳай 50 квадратай дар этажи 6-ай. 415 000 нарх, ремонт просто дараҷаи олӣ. Ду та рақами дастӣ ва саври экрани шумо боқӣ монда маълумотро мегирен. Гӯш ма чӣ мегӯям, оидем хона. Рӯ ба рӯи бозори станса, ҷои беҳтарин, масҷид, мактаби садиқ наздик, дом далифт дора. Яктиш мега солночнияй, худо свет намбара агар ки мурд, яъне ки солночни ёрдам мета. Ятагаш хай ба свет. Ремонти нав кардагӣ, ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нестай мега, каси мегира якам зиндагӣ мекунад дӯстон. Замонави ремонт. Духонагаҳай полиш ламинатай мега, 415 000 марамат 50 квадрат. боқӣ монда маълумотро бигирен дӯстон. Дар этажи 6 қарор дорад. бародаро, ҳамин наворда лайк монен, дар канал обуна шен. Касе ки мара тамошо кесай, касе ки ҳамин голоса мешнава, ҳамин наворда лайк монен. Тамом бачаҳо, иншоалло ки бо далши мо дар хизмат. Оиди хона дӯстон, занг зад пурсон шен, видеора тамошо кунен, бо дигар ҷои хонаҳоро нишонтон метавад бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии равонкардагӣ.
خانه نزدیک حولگی روان کردن که در ناحیه فیض‌آباد اسفل زواد نزدیکش است. 4 کامناته پلوس کوخنی پلوس حمام در درون 6 سوتیق زمین. داخل خانه میگه 103 کوادرات است. نرخ 345,000 سومان. 4 خانگه 6 سوتیقه 4 خانش 103 کвадрат метр با دلشی اوسش سوتیقی یکی مساحتی کلان. دو تا رقم دستی واتساپ رو اکران شما. آب داره، سوید داره، اوستالبات تا خانه را 440 متر، یعنی که خالی کشیدگی نیست. میگه خانه را همین سال ساختم، 2026 سال ساختگی. دیوارو بیرون سیمن بلوک، از درون یک پلان که یک قسم کیرپیچ چیندگی. مکتب 800 یا که 900 متر دوره. خانه در رایون نزدیک است، با رایون 1 کیلومتر است. مسجد جمعه خانه نزدیک است، حجتاش همش هست. خانه شکاتور استیاشکا الکتریکی دوره، بلوش او تیپ دید کدگی است. مرامت دوستان 345 تا کدومیتون در لازم است. به نهایت واریانتی سازای زنگ بزنین بگیرین. دوستان میگذاریم به سیومین خانه فروشی نزدیک حولگی. بردارایی که از ناحیه وخش خانه گفتین 240,000 سومانه. 1 سوتیق زمین داره، 1 در خانه داره. پیشی کیناتئاتر، لوی راهی کلان، کلیدار داره، بانیا کوخنی هستی همراهی حاجت خونش. خب خانه را میگه ارزان کردیم که یعنی که سوم در کار ارزان تر موندیم سودا شوه و مقصد که وریمیمون کمای. آب سویتی پستیانی دکمنت های 100% سومی نلیچی در کار ای سروش نفروختنیم. قرض یعنی که کردیت نمیتیم، نیمی سومشم بتیم، نیمش بعداً بتیم یا که ماشین بتیم. این خیلی مسئله ها حتی دوستان غم نتیمیگه. 240,000 سومانی باشه ای با کمتر معامله میشه. اینا دوستان زنگ زنین مسیح کنین خانه ارزانه بخرین. دوستان میگذاریم با چهارمین خانه فروشی نزدیک حولگی. بچه‌کایی که ای ناحیه خراسان جماعت قزل قلعه 10 حجرگاه 1 کلیدار 8 سوتیق زمین 260,000 سومان دارین. یعنی که همین خیلی واریانت ها در کارتونای. تماس طریق واتساپ دستی روی اکران شما. برای 4 در خانه باز فوندامنت ریختگی 260,000 سومان با معامله میشوه. رقمای واتساپ دستیده از نومی کانال سعودو تیوی. حاضی دوستان زنگ دارین خانه را رفته بینین بگیرینش. ویدیو را دلچی تماشا کنین. دوستان میگذاریم با پنجمین کوارتیره فروشی امروز زمان. باز روان کردن کوارتیره فروشی در دوشنبه در پاورات لنینگراد در فابریکه قرار داره که در داخل ناحیه رودکی. نگاه میکنید دوشنبه را 410,000 سومان ارزش انشالله با یک چنینچی معامله میشوه. خانه را نگاه کنید بچه عزیز کدام حالت در قرار داره. 410 تا همیت ده خانگاه های خلاصه و تیریزهای کلان کی راه نگاه میکنه. دوستان 410 واتساپ شما روی اکران شما کدومیتون در لازمه از نومی کانال ما زنگ زنین.
фақат дӯстон харидории аниқ аз нӯми канали Сауду ТВ занг зане бошед азиз. 410 000 сум маълумоти боқимондаро бигиред. дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. хуб хонаи мо дукомнатагаҳай 37 квадратай 135 000 арзиш. духонагаи майда дар этажи цокони подвал доми назди бозорчаи Тетси шаҳри Бохтар Қурғани Пешина. дар ҳолати коробка мебошад. перегородка шикатур дорад. дари главни тирезаҳои берунӣ задагиай 37 квадратай духонага цокони -1 дар подвал 135 000 сомонӣ занг бизанед. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. бародаре ки аз ноҳияи восе аз центрш квартираи арзон кофтесе марамат киненака. дукомната квартира дар этажи шашум масоҳати 50 метри квадратӣ дар ноҳияи восе дар центри ноҳияи восе қарор дорад. 175 000 сомонӣ арзиш. ана ҳамин дом да дӯстон хонаи мо дар этажи шашум қарор дорад. 175 000 сум. рақамҳои 7447 аз номи Сауду ТВ ҳозир занг бизанем бача азиз. чӣ хеле хона арзанда ё не? айкиҷо хона замин квартира мошин дар корай. таги видео комментария кунен. иншоалло ки каси доро рӯй мекуна мо навор мекунем, пешниҳоди шумо кадан мегирем. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатага квартира дар этажи чорум масоҳаташ 59 метри квадратӣ дар ноҳияи Вахш 220 000 сомон арзиш. рақамҳои 6700 да боқимонда маълумотро бигирен. одамое ки ай Вахш нигоҳ кунем бардоро 59 квадратай ду хонаҳай этажи чорум дай хай бо хонаҳо тайёрам дӯстон азиз 220 та иншоалло муомила мешава. боқимонда маълумотро занг дерем дӯстон азиз. кадомитон хона рӯй мекунен дӯстон ҳаракат карда адресора пра рӯй кунен. мақсад баъзе мисол нафаре ҳастае ки адресора пра наменависанд. мо аз амира чӣ хел хонем дар бораи чӣ маълумот бигем аз мо. баъдан маҷбур мешаванд ки беҳуда занг задан гиранд соҳибхонаро ҳам мақсад харидории несериёзем я занг мезанад ки хона чӣ хел бошад чӣ хел бошад гуфта пра рӯй кунед адресора ки беҳуда зангту назананд. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 3 сотиқ замин дорава 3 дар хона дорава 280 000 сомон арзиш дорад. шаҳри ҳисор маҳаллаи уртабуз қарор дорад. яъне ки ганҷрез мешава политехникум, мешава колхоз, мешава шарора, мешава уртабуз бача азиз ки дар ҳисор дохил мешавад. 280 000 рақамҳои 48 46 аз номи канали мо занг занед оиди хона маълумоти праша бигиред. серьёзни арзонтарак аз 280 000 сомонӣ ҳам ҷошам ҷош сӯзе бача азиз. навори мо дӯстон тамом шид. чизе ки буд рӯй карден, хоҳиш карден, ҳатто комментария карден. ман ҳаракат кардам мондам. ана бо далши рӯй кунен хонаҳотона, мошин, замин, квартира, аппарат
چیزی هست میومای پیش ویدیوش میکنیم یا که روی کنین دوستان عزیز. اینا واتساپ ما در روی اکران شما در خدمت شما سعودو تیوی. نوار در لایک کنین پابراتس که در کانال پادپیسا سکنین. زنده باشین بچه‌ها رحمت کی ما را شما هر روز تماشا میکنین.